Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya pada sore hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ada yang tahukah peristiwa apa yang terjadi pada gambar yang saya tunjukkan ini? Ya, benar banget. Nah, jadi tema pembelajaran kita pada sore hari ini adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Bimaulidi al-Haqlu Bimaulidi Rasul. Nah, di sini saya akan membagikan kalian teks satu persatu. Nah, nanti satu anak membaca satu paragraf. Nanti dimulai dari Mbak Yova membaca paragraf pertama. Setelah itu saya menjelaskan isi dari paragraf tersebut. Bisa kita mulai, teman-teman? bisa. Dimulai dari Mbak Yova. Bismillahirrahmanirrahim. Qad wulida fi yawmil itsnaini fi 'amil fil atsani 'ashar min syahri rabi'il awwal. Ismu abihi Abdullah bin Abdul Muttalib wa ummuhu Aminah binti Wahab. Wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Faqad tuwfiya abuhu wa huwa fi batni ummihi. Thumma tuwfiyat ummuhu wa kana 'umruhu 6 sinin. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Nah, ini teman-teman, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal berapa? 12. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Nah, tetapi teman-teman, pada saat ibunya Nabi Muhammad mengandung Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad wafat. Dan setelah itu Nabi Muhammad dilahirkan jadi dalam keadaan yatim. Nah, setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Tapi teman-teman, pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal wafat oleh ibunya. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Iya, yang bernama Abdul Muttalib. Tapi pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal wafat oleh kakeknya. Nah, bayangkan teman-teman, Nabi Muhammad dari kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, ibunya, dan kakeknya. Tetapi Nabi Muhammad tumbuh menjadi manusia yang sabar, manusia yang kuat, dan manusia yang penuh kasih dan sayang. Nah, maka dari itulah Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling istimewa. Kenapa sih teman-teman kok bisa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Karena pas waktu ini Abraha nyerang Ka'bah. Iya, benar banget. Jadi pas Nabi Muhammad lahir, Raja Abraham mengutus bala tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah. Nah, tetapi Allah melindunginya dengan cara apa, teman-teman? Allah melindunginya dengan cara mengirimkan burung ababil dan membawakan batu dari neraka. Lanjut paragraf kedua. Mengapa keluarga jadulu Abdul Muttalib Allahu anhu Abu Thalib makana umruhu samana sinir disigar amila Muhammad di riayatil ghanam summa dhahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib itijara summa tazawwaja Khadijah ba'da dhalik makana umruhu 25 sanah wa umruha 40 sanah. Nah, setelah Nabi Muhammad
di sini ditinggal oleh kakeknya tadi. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa teman-teman? Abdul Muthalib. Ya, yang bernama Abu Thalib. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat bekerja keras. Dari kecil Nabi Muhammad mengembala kambing, membantu kakeknya mengembala kambing, dan di saat remaja inilah Nabi Muhammad juga membantu pamannya berdagang ke negara Syam. Nah, di negara Syam lah Nabi Muhammad juga disenangi oleh orang-orang sana. Karena apa? Karena sifatnya Nabi Muhammad yang baik, yang jujur. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Nabi Muhammad menikahi wanita yang cantik, wanita yang baik hati, dan wanita yang terpandang. Bernama siapa teman-teman? Khadijah. Iya, yang bernama Siti Khadijah. Tetapi pada saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Lanjut paragraf ke-3. Walamma balagha arba'ina sanah ba'athallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Abu Thalib Nah, di paragraf ketiga ini teman-teman, pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, disitulah Nabi Muhammad mulai menyiarkan agama-agama Islam dan mengajak orang-orang untuk berbondong-bondong masuk Islam. وبعد ذلك خرج الرسول مع أصحابه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام فلم يسلموا ثم أسرى برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات في الأمر في المعارف ثم هجر الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة وكانت هجرته في السنة الثانية وخمسين من عمره وفاته في الثاني عشر من شهر ربيع الأولى من سنة الحادية عشرة بالهجرية وكان عمره 63 سنة. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dan teman-temannya dan para sahabatnya hijrah ke negara Taif, dan di Taiflah Nabi Muhammad juga diusir. Dakwahnya Nabi Muhammad juga ditolak secara terang-terangan oleh orang-orang Taif. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pergi bersama para sahabatnya ke negara Madinah. Nah, di Madinah lah orang-orang Madinah lah sangat menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, di Madinah lah juga Islam berkembang pesat. Dan pada saat Nabi Muhammad berusia 63 tahun, Nabi Muhammad meninggal dunia. Di Madinah lah Nabi Muhammad dimakamkan. Nah, jadi teman-teman, sampai sekarang pada tanggal 12 Rabiul Awal kita selalu memperingati Maulid Nabi. Kita tidak hanya memperingati Maulid Nabi, tapi kita juga mengenang perjuangan Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, di sini kita lanjut pertanyaannya.
di baliknya teks itu ada pertanyaan. Di sini saya akan menyajikan audio, nanti didengar dengan seksama ya teman-teman. Dan yang kosong itu diisi. Sudah siap teman-teman? قد ولد في يوم الاثنين في عام الفيل 12 من شهر ربيع الأول. اسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد توفي أبوه وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه وكان عمره 6 سنين، فرباه جده عبد المطلب. ولما توفي جده عبد المطلب رباه عمه أبو طالب وكان عمره 8 سنين. في الصغر عمل محمد في رعاية الغنم، ثم ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة، ثم تزوج خديجة بعد ذلك، وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. ولما بلغ عمره 40 سنة بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه من أذى قريش وكان عمره 50 سنة. ثم توفيت من بعده زوجته خديجة، وهي أول من آمن بالله ورسوله وأول امرأة صدقت نبوته. وبعد ذلك خرج الرسول مع أصحابه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام فلم يسلموا. ثم أسرى الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات في المعراج، ثم هاجر الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكانت هجرته في السنة 53 من عمره، ووفاته في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وكان عمره 63 سنة. Ulang lagi teman-teman. Ya. قد ولد في يوم الاثنين في عام الفيل 12 من شهر ربيع الأول. اسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد توفي أبوه وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه وكان عمره 6 سنين، فرباه جده عبد المطلب. ولما توفي جده عبد المطلب رباه عمه أبو طالب وكان عمره 8 سنين. في الصغر عمل محمد في رعاية الغنم، ثم ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة، ثم تزوج خديجة بعد ذلك، وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. ولما بلغ عمره 40 سنة
بعث له محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه من أذى قريش وكان عمره 50 سنة، ثم توفيت من بعده زوجته خديج وهي أول من آمن بالله ورسوله وأول امرأة صدقت نبوته. وبعد ذلك خرج الرسول مع أصحابه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام فلم يسلموا، ثم أسرى الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات في المعراج، ثم هاجر الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكانت هجرته في السنة 53 من عمره ووفاته في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة وكان عمره 63 سنة. Sudah teman-teman, kita koreksi bersama-sama ya. Dibaca dari Mbak Yuma. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Lanjut, Mbak Sania. Ya, betul sekali. Lanjut, Mbak Fitri. Ismu Abi Abdul Qasim Abdul Muttalib. Ya, betul. Mas Faiz. Ummu Aminah. Ya, betul. Lanjut, Mbak Yuma. Faqad tuwfiya abuhu wa fi batnihi Ya, betul. Mbak Sania. Ya, Mbak Fitri. Mas Faiz. Amila Muhammad fi riayati ghanam. Selanjutnya kita lanjut pertemuan besok ya teman-teman. Semoga pembelajaran yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.